अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आप एक वीडियो देख लें, उसके बाद फिर मैं आगे कलाम करता हूँ। तमाम बड़े बड़े सो कॉल्ड लोगों को जो अपने आप को बड़ा दावेदार समझते हैं इस हवाले से कि दुनिया की किसी हदीस की किताब में कोई एक रवायत बता दें, हम सही और ज़ईफ की बात भी नहीं अभी कर रहे, मेन स्ट्रीम की किताबों में से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक साया नहीं था। जी, आपने सुना, ये हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। इनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग भी है, लोग इनको पसंद भी करते हैं, सुनते हैं। मुझसे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात यह है कि जो इन्होंने इतनी बड़ी झूठ बोल दी और मुसलमान के नाम पे, मुझे उस बात से प्रॉब्लम है कि लोगों को कितना बड़ा इन्होंने यानी लोगों के सामने फ्रॉड किया, कितना बड़ा धोखा दिया। आइए मैं आपके सामने बताने वाला हूँ कि इन्होंने कितना बड़ा झूठ बोला। आप जज बने। मैंने कहा था अपने एक वीडियो में कि मैं जब इनके ऊपर कलाम करूंगा तो आपको जज बनाऊंगा और आप जज बन के इसका फैसला खुद करें कि क्या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने झूठ नहीं बोला। इनका कहने का मतलब ये था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साया मुबारक ना होने के ताल्लुक से कोई एक हदीस दिखाएं तो सही। इन्होंने कहा कि बल्कि कि ज़ईफ और सही की बात ही नहीं है, यानी इनका मतलब है कि ज़ईफ और सही की बात नहीं है, कोई एक दिखाओ तो सही। यानी उम्मत को इस तरीके से इन्होंने यानी कशमकश में डाल दिया कि यार हदीस है ही नहीं कोई। तो आइए मैं आपके सामने आज हदीसें दिखाने वाला हूँ, और ये भी मेरी जिम्मेदारी है कि वो हदीस सही है, सही सनद है, समझ रहे हैं, उसकी सनद में कोई यानी प्रॉब्लम है ही नहीं। ये कहते हैं ना कि मैं हूँ, इनका एक नारा है, ये कहते हैं ना, इनका एक नारा है कि ना मैं बाबी ना मैं वहाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। यानी ना मैं बाबी, बाबाओं को मानने वाला, बुजुर्गों को मानने वाला, जैसे हम बरेलवी हैं और भी दीगर बहुत से लोग हैं, बुजुर्गों को मानते हैं, चाहते हैं। तो इनका कहने का मतलब ये है कि बुजुर्गों को जो चाहता है, मोहब्बत करता है, बुजुर्गों को मानते हैं हम लोग, तो ये नहीं है, ये नहीं मानते, ये बाबा वाले नहीं है, बाबी नहीं है। और ना मैं बाबी कहते हैं और ना कहते हैं ना मैं वहाबी, वहाबी भी नहीं है, कहते हैं मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। तो इल्मी किताबी है ये, समझ रहे हैं, मुस्लिम है इल्मी किताबी, किताबों पे भरोसा रखते हैं। तो आज देखते हैं कि इनका किताबी होना कितना दुरुस्त है। क्या ये नारा है, जुमला है सिर्फ, कि इन्होंने किताबों को मुताला किया है? तो आइए आज देखते हैं। और जैसे हमारे यहाँ मोदी साहब ने एक नारा दिया था कि सबका साथ सबका विकास, हुआ सबका साथ सबका विकास। बहरहाल मैं अभी कलाम नहीं करता, सिर्फ इशारा आपके लिए है। उसी तरीके से इनका नारा है कि ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। समझ रहे हैं? तो ये बाबी भी नहीं है, वहाबी भी नहीं है, इल्मी किताबी हैं। तो इल्मी किताबी होने के लिए देखते हैं कि ये कितना इल्मी किताबी है, कितनी किताबों का इन्होंने मुताला किया है, तभी तो नारा अपने आप को दे रहे हैं ना। आइए देखते हैं इनका क्या कहना था। आप याद है आपको, इनका कहना था कि आप हदीस की किताबों में से एक हदीस भी दिखाएं, कोई हदीस दिखाएं तो सही, ज़ईफ और सही की बात नहीं करते ये, यानी कोई हदीस तो दिखाएं पहले इनको। यानी इनका मतलब यह है कि नहीं है किसी हदीस में सही सनद के साथ कोई हदीस एक है ही नहीं। आइए मैं आपको एक नहीं और कई यानी दिखा दूंगा, लेकिन एक आपको इस तरीके से दिखाने वाला हूं जिस पर कोई किसी मुहद्दिस ने कलाम नहीं किया है, उसकी सनद पर, समझ रहे हैं, और उसकी सनद बिल्कुल मुतासिल और बिल्कुल दुरुस्त सनद है, सही सनद है। किनकी मैं किताब दिखाने वाला हूं? मैं आपको किताब दिखाने वाला हूं इमाम बुखारी के उस्ताद हैं। बताइए कौन हो सकते हैं? इमाम बुखारी के उस्ताद हज़रत अब्दुर रज़्ज़ाक़, जिनकी किताब मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ है। ये कहते हैं ना कि मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। ये इल्मी किताबी हैं, लेकिन ये किताब इनके नज़र से नहीं गुजरी। ये हदीस की किताब है या नहीं, बताएं आप मुझे। मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ मोतबर किताब है या नहीं? मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़, इमाम बुखारी के उस्ताद हैं ये। अब्दुर रज़्ज़ाक़ जो हैं, इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़, ये इमाम बुखारी के उस्ताद हैं। इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ ने अपनी किताब मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ में ये हदीस लाया हुआ है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आप स्क्रीन पर देखें।
मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़ हदीस नंबर 4। देखें क्या लिखा हुआ है। मैं उर्दू मतन दिखा रहा हूँ, उसके बाद अरबी भी मतन आपको दिखा दूंगा, स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप देख सकते हैं। पहले मैं आपको उर्दू मतन दिखा रहा हूँ, उसको आप देखें। इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ इब्ने जुरैज से रिवायत करते हैं, उन्होंने फरमाया मुझे नाफ़े ने ख़बर दी कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया नहीं था। आप कभी सूरज के सामने खड़े नहीं हुए मगर आपकी रोशनी सूरज की रोशनी पर गालिब होती थी, और आप कभी चिराग के सामने खड़े नहीं हुए मगर आपकी रोशनी चिराग की रोशनी पर गालिब होती। समझ रहे हैं? ये मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़ की हदीस है। मैंने आपको उर्दू मतन दिखा दिया, अब आप अरबी मतन देख लीजिए। ये अरबी मतन है। मुझे और बहुत से अभी आपको दिखाना है, इसलिए मैं जल्दी से आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। अब आप मुझे बताएं, मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़ हदीस की किताब है या नहीं, रिवायत मौजूद है या नहीं। रिवायत जो है ज़ईफ़ है या सही है? आप देख सकते हैं रिवायत जो है वो सही है, सनद इसकी सही है। अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से मैं कहना चाहता हूं कि आप कहते हो कि मैं हूं इल्मी किताबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। आप इस तरीके से इल्मी किताबी हैं कि आपको किताबों में क्या आया है पता ही नहीं है। बताइए, इतनी मशहूर व मारूफ किताब में इनको ये हदीस नहीं मिली, क्या कह सकते हैं? और इन्होंने चैलेंज इतना बड़ा कर दिया कि कोई एक तो हदीस दिखाओ। सही और ज़ईफ़ की बात नहीं करता, तो उनको दिखा दीजिए ये हदीस, उनको दिखाइए कि यह हदीस मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़ में मौजूद है और सही सनद के साथ मौजूद है। अब क्या कलाम करोगे इस पे, क्या बोलोगे, अब क्या तावील करोगे? जी आइए अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब मैं आपके सामने दिखाने वाला हूं अल मवाहिबुल लदुनिया। ये इमाम कुस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, बहुत मशहूर व मारूफ किताब है अल मवाहिबुल लदुनिया। क्या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को ये किताब के बारे में नहीं पता है? अल मवाहिबुल लदुनिया में इमाम कुस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया न सूरज की रोशनी में पड़ता था। लिखते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया ना सूरज की रोशनी में दिखता था ना चांद की चांदनी में। अल मवाहिबुल लदुनिया जिल्द 2 सफ़ा नंबर 307 आप देख सकते हैं, अंडरलाइन। अब मुझे आप बताएं कि ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो हैं, इनको ये किताब नहीं मिली थी, नहीं दिखी थी? चलें अब आइए आगे चलते हैं और किन किन लोगों ने ये अपनी किताबों में लाया है उसको देखते हैं। अब देखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया मुबारक ना होने को ये हम सिर्फ बरेलवी नहीं मानते बल्कि देवबंद वाले भी मानते हैं। अब जो देवबंदी सुन रहे होंगे वो सोच रहे होंगे यार हम कहाँ से मानने लगे कब से। नहीं, आप मानते हैं, आपके अकाबिर ने लिखा है, आपको पता नहीं है। आइए मैं आपको दिखाता हूं। आपके जो अकाबिर हैं, नाम है उनका रशीद अहमद गंगोही साहब। अब जान गए आप, रशीद अहमद गंगोही साहब अपनी किताब इमदादुस सुलूक में सफ़ा नंबर 201 पे देखिए क्या कह रहे हैं। मैं आइए आपको पढ़ के सुनाता हूं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो औलाद आदम में से हैं, मगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात को इतना मुतहर बना लिया कि नूर खालिस बन गए और हक ताला ने आपको नूर फरमाया। और शोहरत से साबित है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया ना था, और जाहिर है कि नूर के अलावा हर जिस्म का साया ज़रूर होता है। और बाकी आगे कलाम करते हैं। तो आपने सुना क्या फरमाया? रशीद अहमद गंगोही साहब ने देवबंद से ताल्लुक़ रखते हैं, इनका भी मानना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया नहीं था। इन्होंने क्या कह दिया? यह साबित है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया नहीं था। अब देवबंदी हजरात भी इसमें आ जाएं, इन पे अगर इनको मानते हैं तो बताएं कि हाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया नहीं था, और नहीं मानते तो फिर इनके ऊपर भी फतवा लगा दीजिए। ठीक है, आइए मैं आपको और आगे दिखाता हूं। मैं आपके सामने एक ऐसी शख्सियत को रखने जा रहा हूं कि जिन पर किसी का इख्तलाफ नहीं है, ना बरेलवी का ना देवबंदियों का। मैं उनका नाम लेने वाला हूं। फतवा लगाना हो तो इन पे फतवा लगा के दिखाएं अब, क्योंकि इनको दोनों मानते हैं। अब इन पे फतवा लगाइएगा, अगर नहीं मानते तो इनके ऊपर फतवा लगाइए।
मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फतवा लगाइए, तब जाने आपकी हिम्मत को मैं। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी किताब मदारिजुन नबुव्वत है, समझ रहे हैं, मदारिजुन नबुव्वत जिल्द अव्वल जिल्द 1 सफ़ा नंबर आप देखिए, आपको सफ़ा नंबर मिलेगा 165, सफ़ा नंबर 165 से 166 पे भी इसका जिक्र है। आइए मैं आपके सामने पढ़ के सुनाना चाहता हूं। देखिए लिखा हुआ है, आपके सीने मुबारक की खुशबू मुश्क नाफे से ज़्यादा थी और ये कि ज़मीन पर हुजूर का साया ना पड़ता था। गौर करिए, उलमा की ये इबारत बड़ी ही अजीबो गरीब और नादिर है कि उन्होंने चराग की रोशनी का जिक्र ना किया। और हदीस तवील में इस दुआ का पढ़ना जो बाद नमाज शब आप पढ़ते थे, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की नमाज के बाद आप पढ़ते थे एक दुआ, कहते हैं मरवी है कि इसे बाद मशाइख कराम फजर की सुन्नत व फ़र्ज के दरमियान पढ़ते हैं। इस दुआ में हुजूर मनाजात करते और इसके आखिर में यह है कि वजअलनी नूरा, और मुझे सरापा नूर बना दे, क्योंकि हुजूर अनवर ऐन नूर हैं तो नूर का साया नहीं होता। यानी कहते हैं क्योंकि हुजूर नूर हैं और नूर का साया नहीं होता। ये कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं इमाम, ये कह रहे हैं शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब मदारिजुन नबुव्वत में। आइए खसाइसुल कुबरा में इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। ये भी बहुत जलीलुल कद्र इमाम में से हैं। ये इनकी किताब देख रहे हैं ना, ये खसाइसुल कुबरा जिल्द 1 सफ़ा नंबर 167 लिखते हैं हकीम तिरमिजी। ये हकीम तिरमिजी का बात हो रहा है, समझ रहे हैं, इमाम तिरमिजी, ये जामे तिरमिजी वाले नहीं, हकीम तिरमिजी ये एक अलग यानी इमाम हैं। हकीम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत ज़कवान रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि हुजूर पुरनूर साफ़े यौमन नशूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया न सूरज की धूप में नज़र आता न चाँद की रोशनी में। इब्न सबीर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत में से ये बात है कि आपका साया ज़मीन पर ना पड़ता था और आप नूर थे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर थे। जब आप सूरज या चांद की रोशनी में चलते तो आपका साया दिखाई ना देता था। अब इसकी यानी क्यों, इसका वजाहत भी कर देते हैं आगे। फरमाते हैं बाद उलमा कहते हैं, ये कहते हैं कि बाद उलमा कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया ना होने की दलील नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ के ये अल्फाज भी हैं, वजअलनी नूरा, ऐ अल्लाह मुझे नूर बना दे। समझ रहे हैं? तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये दुआ का भी यानी बरकत से कुछ उलमा कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया नहीं था। अब आइए क्यों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया नहीं था, मैं आपको बताना चाहता हूं किताब के दलाइल से। आप उठाएं तफसीर मदारिक, इमाम नसफ़ी की किताब तफसीर मदारिक उठाएं, जिल्द 2 सफ़ा नंबर 755 खोलें। समझ रहे हैं? तफसीर मदारिक उठाएं, जिल्द 2 सफ़ा नंबर 755। सैयदा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा पे जब तोहमत लगी थी, ये एक वाक़या है, इंशाअल्लाह मैं इस पर कभी गुफ्तगू करूँगा, बताऊँगा कि इसमें क्या है। बहरहाल अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में बाकायदा सैयदा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की पाकी बयान कर दी। अब तक क़यामत तक मिंबरों पर सैयदा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की पाकी बयान होती रहेगी। जब तक मुसलमान रहेंगे, जब तक कुरान रहेगी, तब तक आपकी पाकी बयान होती रहेगी। समझ रहे हैं? तो इस पर लिखा है बाकायदा सफ़ा नंबर 755 पर कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े परेशान थे, गमगीन थे। तो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला तो आपके जिस्म पर मक्खी बैठना पसंद नहीं करता, हालांकि मक्खी गंदी होती है ना, गंदगी में बैठती है। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह तबारक व ताला मक्खी को भी, आपके जिस्म पर मक्खी बैठे अल्लाह नहीं पसंद करता, तो आपकी बीवी ऐसा कैसे देगा अल्लाह तबारक व ताला, जैसे मुनाफिक ये बोल रहे हैं। तो दिलासा देते थे सहाबा। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के बाद हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये कौन है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 बेटियां इनके निकाह में हैं। इनको इसीलिए ज़ुन्नूरैन भी कहा जाता है, यानी 2 नूरों वाला। समझ रहे हैं? तो हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और कहा
کیا کہا میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں انشاءاللہ۔ بقول حضرت عثمان، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا تھا، یعنی سب صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دے رہے تھے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کہنا تھا، لکھا ہے باقاعدہ کہ بقول حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کا سایہ زمین پر نہ ڈالا تاکہ اس پر کوئی انسان قدم نہ رکھے۔ اللہ اکبر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ دیکھیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے آپ کا سایہ زمین پر نہ ڈالا کہ کوئی انسان آپ کے سائے پر قدم رکھے۔ یہاں پہ ثابت ہوگا، آگے دیکھیں کیا کہتے ہیں، جب آپ کے سائے پر قدم رکھنا ممکن نہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کی عزت کو کوئی پامال کرے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تفسیر مدارک اٹھا کے دیکھ لیں آپ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عقیدہ ہمیں بتا دیا اور یہ حقیقت بتا دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ اب میں نے اتنی کتابوں کا آپ کو حوالہ دے دیا ہے، اب آپ کا ذمہ داری ہے کہ آپ یعنی کتابوں کا مطالعہ کریں اور حقیقت کو جانیں۔ جو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا، ان کے پاس بہت زیادہ دلیل نہیں ہوتی، بہت تھوڑی سی دلیل ہوتی ہے۔ کیا دلیل ہے؟ ایک دو حدیث ہیں اور قرآن کی کچھ آیت، میں اس کا بھی کچھ جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس میں یہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمام مخلوق کے سائے یعنی اللہ کو سجدے کرتے ہیں، تو یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مخلوق ہیں تو آپ کا بھی سایہ تھا، اسی لیے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تمام مخلوق کا، تو مخلوق میں ہیں اللہ کے رسول، تو ان کا بھی سایہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے کئی آیتیں پیش کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں تمام مخلوق جب اللہ نے کہا تو تمام مخلوق میں حضرت ملائکہ آئیں گے یا نہیں، یعنی فرشتوں کی جماعت جو ہے وہ آئے گی یا نہیں؟ آئے گی نا۔ آپ مجھے بتائیں فرشتے نور ہیں یا نہیں؟ فرشتے نور ہیں، کس کو انکار ہے؟ کوئی انکار کر سکتا ہے؟ فرشتے نور ہیں۔ اب اللہ نے کہا تمام مخلوق میں فرشتے بھی آ گئے۔ آپ فرشتوں میں جو فرشتے ہیں، فرشتے تو نور ہیں، اب ان کے بھی سائے کیا اللہ کو سجدہ کرتے ہیں؟ تو فرشتوں کے سائے نہیں ہوتے، وہ نور ہیں، تو اس کی کیا تعویل کریں گے آپ؟ جو آپ تمام میں لاتے ہیں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دیکھیں ان کا بھی سایہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بہت جلدی میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے نا، تو لوگ پھر پریشان ہوتے ہیں، سمجھ نہیں پاتے، پھر وہ کاٹ کے چلے جاتے ہیں۔ میں جلدی آپ کو بتا رہا ہوں، بس انشاءاللہ اس پر کبھی گفتگو طویل سے کروں گا تو پھر زیادہ اچھا لگے گا، زیادہ مزہ آئے گا۔ اور آپ کو حدیثیں پیش کریں گے کہ مسند احمد کی حدیث اور غالباً صحیح بخاری کی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جوزہ محترمہ نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ چلا رہا تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ چلا رہا تھا، تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا تبھی تو چلا رہا تھا۔ تو سوچیں کہ وہ یہ کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ چلاتا تھا، یہ کیوں نہیں کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے آ رہے تھے؟ تو یہاں پر یہ تعویل ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں، وہ کہنا چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت ہماری طرف آ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہماری طرف آ رہا تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ تعویل ہوگی۔ اب آپ کہو گے آپ کیسے تعویل کرنے والے ہو؟ تو میں تعویل بتاتا ہوں نا کیسے ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کھولیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 660، صحیح بخاری حدیث نمبر 660 دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ میں پڑھ سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا لکھا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 7 طرح کے آدمی ہوں گے جن کو خدا اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا، اپنی سائے میں، اللہ اپنی سائے میں جگہ دے گا۔ کیا تعویل کرو گے اس کی؟ اللہ کو تو نور مانتے ہو نا، اللہ نور ہے نا، اللہ کا سایہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اللہ انہیں اپنے سائے میں رکھے گا۔ آگے پھر کیا کہتے ہیں؟ لکھا ہے پھر جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا، یعنی اللہ کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ اس کی کیا تعویل کرو گے؟ اس کی تعویل سبھی کرتے ہیں، ہم بریلوی بھی کرتے ہیں، سبھی تعویل اس کی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نور ہے، نور کا کوئی سایہ نہیں ہوتا۔ اس کی تعویل ہوتی ہے، تعویل یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عرش کا سایہ، کچھ کہتے ہیں کہ اللہ کے عرش کا سایہ یہاں پر مراد لیا جائے گا، کچھ کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ مراد لیا جائے گا کہ اللہ کی رحمت کا سایہ۔ سمجھ رہے ہیں؟
تو اسی طریقے سے جو وہاں پر آپ کی جوزہ محترمہ نے کہا، اس کی تعویل یہ بنے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور چلا آ رہا تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت چلی آ رہی تھی ہماری طرف، سمجھ رہے ہیں؟ یہ تعویل ہوگی۔ ورنہ آپ ایک حدیث کے لیے آپ ایک حدیث کو مان کر کتنی کتابوں اور کتنی اماموں کے اوپر فتوے لگائیں گے؟ بتائیں مجھے۔ آپ کے پاس زیادہ دلیل نہیں ہے، میں خود جانتا ہوں، میں نے اس کی تحقیق کی ہے۔ آپ کے پاس زیادہ دلیل نہیں ہوتی، ایک دو قرآن کی آیت ہے اور جس کی تعویل ہوتی ہے، اور قرآن اور صحیح بخاری کی اور مسند احمد کی ایک دو حدیث ہیں، اس کو آپ کوٹ کرتے ہو کہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا، جس کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہاں پر تعویل کی جائے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں، وہ رحمت سے مراد ہے، ان کا رحمت چلا رہا تھا۔ ورنہ ذل ان کا آپ یہ کرو گے کہ سایہ، تو پھر یہاں پر ذل ان کا کیا کرو گے؟ جو میں نے دکھایا کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا سایہ، اللہ کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ کا ذل کا معنی سایہ ہوتا ہے نا، تو اللہ کا سایہ تھا، وہاں بھی ذل کا لفظ آیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال میں اس پر آپ سے کلام نہیں کرنا چاہتا کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کتنا مانتے ہو۔ میں نے آپ کو جج بنایا تھا، آپ فیصلہ دیں، مجھے کمنٹ باکس میں لکھ کر فیصلہ دیں کہ جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ آپ مجھے حدیث کی کتابوں سے روایت دکھائیں، صحیح اور ضعیف کی بات نہیں کرتا، اپنی بات کو وزن کرنا چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ ہونے پر کوئی حدیث موجود ہی نہیں ہے، تو میں نے آپ کو کتابوں سے باقاعدہ دکھایا یا نہیں؟ سایہ مبارک نہیں ہونے پر حدیث موجود ہے یا نہیں؟ آپ یہ مجھے فیصلہ دیں، کیونکہ میرا مقدمہ یہی تھا کہ آپ مجھے یہ فیصلہ دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک نہ ہونے پر حدیث موجود ہے یا نہیں۔ اب یہاں پر دلیل موجود ہے، حدیث موجود ہے، تو یہاں پر انجینئر محمد علی مرزا صاحب غلط ثابت ہو رہے ہیں، انہوں نے غلط عقیدہ لوگوں کو دیا۔ کتابوں میں موجود ہے، اماموں نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں، اور وہ کہتے ہیں علمی کتابی، پتہ نہیں کون سی کتاب پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کون سی کتاب پڑھتے ہیں۔ ورنہ چلیں یہ سب کتابیں اگر آپ نہیں پڑھتے تو مصنف عبدالرزاق تو پڑھتے ہیں، اس میں آپ کو نہیں ملی کتاب میں حدیث، اور باقاعدہ صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے۔ بہرحال مجھ سے بولنے میں کوئی غلطی ہوئی تو مجھے معاف کریں، اور آپ کمنٹ باکس میں یہ مجھے بتائیں کہ میں نے ثابت یہ کیا کہ نہیں کہ حدیث موجود ہے، روایت موجود ہے، امام مانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، یہ میں نے ثابت کر لیا یا نہیں؟ مجھے اس کی آپ کمنٹ باکس میں مجھے کمنٹ کر کے بتائیں۔ رہی بات آپ کیا مانتے ہیں، میں کیا مانتا ہوں، اس پر آپ کمنٹ پہ نہ کلام کریں، کمنٹ پہ صرف یہ کلام کریں کہ میں نے جو حدیثیں دکھائی صحیح سند کے ساتھ دکھائی ہے یا نہیں، میں نے اماموں کے قول سے ثابت کیا ہے یا نہیں کہ اماموں کا بھی ماننا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ بریلویوں کا عقیدہ ہے۔ کیا بتائیں یہ جتنے میں نے کتابیں دکھائی تھی یہ سب بریلوی امام تھے؟ خود عقل لگائیں کچھ، یہ بریلوی امام تھے۔ مصنف عبدالرزاق امام بخاری کے پہلے امام ہیں، ان کے استاد ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بریلویوں کا عقیدہ نہیں ہے، ہم وہی عقیدہ لے کے آ رہے ہیں ابھی تک 1400 سال سے، جو ہمارے امام محدثین کا جو ماننا تھا، ہمارے اماموں کا جو ماننا تھا۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب اور باقی اور بھی کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا، یہ لوگ نئے ہیں، کیونکہ میں نے جو اماموں کے قول دکھائے یہ سب بہت پرانے امام ہیں، انہوں نے باقاعدہ اپنی کتابوں میں باضابطہ لکھا ہے، اور میں چھوٹا ناقص علم رکھنے والا، میں نے اتنے دلیل دکھا دیے، میرے جو علماء ہیں وہ کتنے ان کے پاس دلیل کے انبار ہوں گے، سمجھ رہے ہیں؟ اور ایک چیز اور میں آپ کو بتاتا چلوں، میرے امام اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب میں ایک بات اور لکھی ہے۔ بات یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے جا رہے تھے تو ایک منافق آپ کے سائے پر آ کے پیر مارتا تھا، زور زور سے پیر مارتا تھا، تو آپ نے کہا کہ یہ کیا کرتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر تیرے باپ سے مجھے بہت نفرت ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کہا تھا کہ آج مجھے پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے سایہ کیوں نہیں بنایا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال مجھ سے بولنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے معاف کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔